जगत सबूर परिवर्तन अच्छी किंतु परमेश्वर परिवर्तन नहीं बनारन अपना डंड को बिंदु कितु नांगा जा बना देना पे असो क्लियर टिके क्लियर करनो साउंड दिगे आगो को बढ़ानो एपरि एक परमेश्वर को तने मुरी आके दो ना डो आमने भाई भाग्यवान अले न्यागा न्यागा बोय बोय क्रम अमरंजिना हे पर ऑपरेटर चार क्रिया ऑपरेटर होता मो गळा के डैमेज अछि सेति भाई मो साउंड को बारंबार कहूची कि खराब भागबेनी पटे सार न सोए आसर न सो क्लियर ते तेणु प्रभु को महत नाम धन्य हो गमन को नाजमा श्री श्री लेते प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे गमन को नाजमा श्री श्री थिया था राउतपुर एरिया रो वार्षिक सभा रे राउतपुर आसुर सभा ले मंचासीन प्रभु को समस्त दासी मान को गतिरे दो आरंगाल आगबलन जे गुड किदो आवाता बात जाति मन तापरे पालक एरिया रो पालक दिकन ओ अन्यान्य पालक मान को गतिरे दो तीन पल्ली गोपाबार काकिल मन जे अडकुड समस्त मुख्यम को गतिरे दो कुड मनरन जे नाति मन प्रभु जी सुंदर नाम रे मोर प्रेम नमस्कार जाना दो गमन तो नाजी मतरी मन बात कुड पे लेते थैंक यू आ गोटे अनुरोध हम आपण मान को करिवि द भाव बिना सल जे डाउन नबलिता है जिबा सिबा बहुत बहुत देखा जाउची द ये रे आगर बिना तेंग मन जे गनिता नेते दया पूर्वक कहीं रोड रे देखा न जाम दो अब सुई हमले रोड के बुद्धि जे गनित नाडे बेते जो माने बाड़ी धरे बुलु छंती अनुरोध करी कहंदो जे भीतर को जीवा भाई दो बुद्धि दी डांग को नाजम जमा बिन देखो जी आनती आडो मसाला बिन बाजी अब सुई हमले सबार नागो बिनासा दया पूर्वक जो माने श्रवण करूछंती अब सुई गाले बुद्धि ताम नाम डांगते बापा माँ भाई भौणी पुओ झियो दो वाय गंजी दो बसे दे और डांगड़ा डांगड़ी जी समस्ते छामुंडा भीतर को दया करे आसंदो अब सुई गामले पल्लोन आलू लगना भी गिराइबा केवल आज नुहे 97 दिन आती जे कोनसी समय रे दो आकुट आयाम लगन आमो सेवा उपासना रे जेपरि कोनसी विशृंखला न थाए दो कितुन गने किले यात गने इर्ष्ण बियन गनि तनाटे जेपरि आदर्श भाव आमोठार थाए यात गने मिनुले बा रसु जागी गनि तांडे लगते सेति पई केबे भी बुला बुली करंत नाही दो आगे जना क्रास नले नोडियो तना करबे बाजार बटो किणा किणी मध्ये वर्तमान करंत नाही दो नमी आयमन गना भी जनी ना जने अलुंडम समस्त छामडा तळे बसलो दो कुटुबलेन आमी पल्लोन आलुम लगना भी गिराइबा आसंद प्रार्थना करिया जावला नागार पे नबा महिमामय गौरव संधमय प्रभु तुम परम धन्य प्रभु तुम कृपा अनुग्रह करी एरिया पाई एक वर्ष रे पुनर्बार वार्षिक अधिवेशन को कढ़ाई आनिछ प्रभु तुम नाम धन्य हो प्रार्थना करछु अधिवेशन उपरे तुम आशीर्वाद हस्त सहवर्ती हो पुणी उपस्थित तुम दास दासी तुमर संतान संतति और समस्त आत्मागण को समर्पण कर प्रभु तुम्हें समस्त को आशीर्वाद कर समस्त को स्पर्श कर समस्त को तुम रब शुणा दियो महिमा गौरव तुमर स्वर्ग पिता त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कली आमेन आमेन कहबा टिके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रिय भाई एवं भणी माने तनिम नाम बना तना इंजी आजिर प्रसंग गोटे पुराना प्रसंग आ नमी आजना गो पाप जनगन्ना तथापि हमको सुनिबा को दे जनगला नमडम भी सुनाई साइड जेनु देन बाइबल लेखा होची द कंबल ननी डलन जणे परमेश्वर को लोक द कितु हमनरा नुआ पुराना पदार्थ बाहर करबा भंडार भरिया तुल्य द प्रथम में आउरी पाप रलन आमदुन तुना तो दुई मिसिंग नन रिना धरंदो
जार बहुत संपत्ति बहुत धान मंडिया पाचिबो द आरब सुबीर बुतिंदी आर बितिन को और सलाम और सिदिन नाज नंतवे से पुराना जिनस बाहर करि पारिबो और अखनी पाप जन बनाई नमडुन रखिते जार बहुत संपत्ति न थिबो बुतिंदी आर बितिन अटकुए से पुराना टा बाहर करि पारिबो आई पाप नाती नमडुन रखिए किंतु बाइबल लेखा अछि बिंदा कंबल ननि जन रखो जणे परमेश्वर लोको बो कितु नामनरन से जणे भंडार घरिया आइन बाबा गुरमित सुमरना से जणे परमेश्वर वाक्यर निगुणता पर भंडार घरिया द आनि कितु नाबिरन अल्लाह बो गुरमित सुमरना से नुआटा बाहर करिबार अछि आ पुरानाटा मध्ये बाहर करिबार अछि आनि तम्मे जना तमडुम जाति द पापन जना तमडुम जाति तेणु आमे पुराना कथा भी शुणिबा और नुआ कथा भी शुणिबा आदिनासले पाप बिरंजन आमडम जाति द जणे परमेश्वर लोकंग निकटरे बो बाकितु नामना नाति मंगल प्रिय भाई बड़वाने तनि मुना बुझात नाही नुआ पुराना महजुद रहिबा को हेबो द पाप द तम्मे ग्रातिर डुलो गाड को भी सही सही परंतु परम गीत 7 पर्वर लास्ट पद द ने सुनो ना कि किन गुंजा सुनान 13 पद आमी के बता लेगा जल्दी जल्दी पढ़ी पारिबे कि अल्लाह न मंगल तीनों के माइक रे साउंड रे मोज विलंब हेले जल्दी पारिबे मी गुंजा सुन मिगल बस सुलोमना के परम गीत दुर्गापुर सुभाष देउछि आमମାନଙ୍କ द्वार निकटरे सर्व प्रकार बहुमूल्य नूतन ओ पुरातन पड़ अछि हे मोहर प्रियतम ताहा सब मो तुम पाई रखि अछि जेरो जड़े परमेश्वर लोक परमेश्वर प्रिय भाई बने माने नुआ थाऊ पुराना भी थाऊ अचरा सनले कितु नमन रांजी तम्मे आडी पाप टकुएती कितने लोग पुरातन नियम को बहुत ट्रेस दियंदी दजिंती मंदाजी पाप राना सोजना हर की नस्ती जी आउ कहीं नूतन नियम ऊपर अधिक निर्भर करंदी दा बुद्धि तम्मे आनो सैन ना रहना जिंती जी किंतु दुईटा मिसई चिंता करबा पड़िबो आ पिंडा बाग नाती माया मायला ना नगंडी पिंडा और आगर जीन पिंडाती जेनु नूतन नियम रे इतना सा तम्मे आनो सैन का पुरातन नियम रे उद्धृत अछि आ तम पाप राना सैन ना बिना नीलंड को पुनी पुरातन नियम रे आ पाप राना सैन नूतन नियम रे संपर्क अछि दा तम्मे आनो सैन नीलंड को दुईटा मिसई के चिंता करबा पड़िबो दा बाग नाते माया मायला ना नगर जीन कोन पई कथा कहली माने इतना सा कना करिन अरुण ने अग्रंगा मा दशमांश गोटे पुराना कथा आगर जी मिति कराती पापर बिरन तेणु ता ऊपर आमे किछि आलोचना करिबा दाखनी अलगल नसेला नालबेरबा दया करी ओडिया रे पढंदो आपसे गला उडिया बात किन लाइबा जय प्रभु मला की तार 3 पर 10 पद मुडा बेरन आंबर गृहरे जे परि खाद्य रहिबो एति पय तुमे माने आंबर भंडारकु संपूर्ण दशमांश हण आउ आमे आकाशस्थ द्वार सब मुक्त करी रखिया पय स्थान नियंट एबा पर्यंत तुमମାନଙ୍କ उपरे आशीर्वाद रूप वृष्टि वर्षाइबा कि नाही एतक विषय रे आम्बे एबे आंबर परीक्षा निय प्रभु तांको वाक्य रे आशीर्वाद करू गमक नाबेरा सले आनव सीता तिलंगे प्रिय भाई बहन माने तरी इना मुना कराए प्रथमे बुझिबा पय आपनको ये नामन गांव में अगला में नफसले परमेश्वरଙ୍କ भंडार को थोइबे आपनको सामने दा गमन तो नागुल मिसिम मंगा में न से परमेश्वरଙ୍କ भंडार कोन दा गमन तो नागुल मिसिम मंगा नितिन भलरे सुनंदो बंसाला तिजिलो नमले प्रिय भाई बहन माने आदमी न मुना कराए जे मनस्क हुंदो नाही गाय तिगे नगन दिबरा मेडो जो माने वाक्य प्रचार करछन्ती आइंगा दिनारे किजु नबले तिजी सेमानको आडको दृष्टि रखंदु दा आनी जी आमंग मना लेके की बिसराय से से कोन कहउजन्ती आनी जी जी नबले तिजी दया करि सुनजो आगरा तम सिंगा नंगा पुनर्बार कहबी 12 की जे नबले नबले ताई मछिरो केही उठंतु नाही त्रांग दिले सर बुद्धि जा डीले नाही दो मछिरे दुई जण जस्ट 5 मिनिट पूर्व उठिकी गले लो त्रांग दिसर बाग उमरा मिला आकना सो एमाती की डीले नाही रे ताहा दया करि करंतु नाही अब सुइगा हमले कराते हम नालुंड যদি কোনসি জরুরি বিষয় আছে अगर हर सराय साइड आगे 12 खुली रे विज्ञापन समय रे आगरा लंबे नाही लगन कि दान संग्रह समय दोतरी ले बनाय लगन किंतु वाक्य चर्चा समय रे बिल्कुल उठबा कथा न अभी न किदु ना बिना नबले नाटे त्राय मना अल्लाह डील में सराय साइड ईश्वर हालेलुया सुनंदो परमेश्वरଙ୍କ भंडार दगमन तो नागुल में सिंगान সেই ভন্ডারକୁ खुले आगुल में सिंगान ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗତିକ ଭାବରେ दो ढंग दागी
ଜଳ ଭଣ୍ଡାର do dan dage agul misinan ଯେଣୁ ସେଇ ଜଳରେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ada kuni agul misinan titi gangam bari orar dada titi teman dati ଏହି ଭଣ୍ଡାର ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ମନେ କରି ନ ପାରନ୍ତି apedi kini agul misinan ori agni dalam sanai saiti ଯେଣୁ ପରବେ ସାନାଇ ସାଇଟ୍ ପେଡେ ଗାଲେ ଭାବି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି କଥାଟା କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି ସବୁ ଆମକୁ ଦରକାର kembali titi ani dong aku kudu waktu natala sanai sai lagi ଗୀତ ସଂହିତା 33:7 asani ke gambaran bokun miguel boy agul ji keranga ଏହା ହେଉଛି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର krati bo dan agul misinan ଦିନ ଆସିବ dina yirtai ଏଇ ନଦ ନଦୀରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ kini ga nalon ori jolar ga dan adak ko ସବୁ ପାଣିକୁ kudu dan ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ରଖିବେ bo mana ngai kana tuman dati ଯେଣୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ itrasa tamme ganari lengan ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ dan adak ko ସମୁଦ୍ର ରହିବ ନାହିଁ kini adak ko ସବୁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ରହିବ kunati bo mana kuri gul misinan ଜଳ ଭଣ୍ଡାର kunati dan agul misinan na ପଢନ୍ତୁ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ସମୂହକୁ ରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି ସେ ଭାରିବି ସମୂହକୁ ଭଣ୍ଡାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଯେଣୁ ଆଉ ବାହାରେ ପାଣି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକୃତି ପାଣି ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏପରି ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି doana ga boy gul misinan ko oki bira mana grita dan grita de abamre kunati grita dati ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା kunati amam bira ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଣ୍ଡାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ do arab bagu gul misinan tamne gamba ତାହା ହେଉଛି ହିମ ଭଣ୍ଡାର do kunati bo ହିମ arela agul misinan ଆଉ ଶିଳା ଭଣ୍ଡାର do kunati bo sayu agul misinan ହିମ ଭଣ୍ଡାର ଶିଳା arengan ଆରେ arengan ଦିଟା ଭଣ୍ଡାରକୁ do bagu gul misinan ଏକାଥରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି kunati bagu nati yang domin oblitai ତାହା ଆପଣ ଆଇବ 38 ପର୍ବର 22-23 do ayo bo bokuri turuna sudan bokuri bagu bokuri yagi ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଭଣ୍ଡାର ଶୁଣନ୍ତୁ ହିମ ଭଣ୍ଡାର arab bagu gul misinan damba kunati arela agul misinan ଆଉ ଜଣେ ସୌରାରେ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପଡିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଲୋକମାନେ କି ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ amun agacha arela agul misinan kan lepo ore amun agacha arela ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ amun agacha arela agul misinan kan lepo ଆସୋଇ ରହି ଆରେ ହିମ ଭଣ୍ଡାର arela agul misinan ଏପରି ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ରଖିଛନ୍ତି adakni anak agul misinan କେବଳ ହିମ ହିମ asatan arela ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ oke royal nagasa କଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ do itinasan kemantu kamu jati ସେ ହିମକୁ ବରଫକୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ kuni arela itinasan kemantu nakati bodang tananji କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭଣ୍ଡାର ବି ଗୋଟିଏ ଅଛି akne mere gul misinan na baitaku ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଭଣ୍ଡାର ଶୁଣନ୍ତୁ anak yagi gul misinan damba 23 କୁ ay bokuri ya kadalnya aman agacha arel kum agul misinan gilepo କଣ aman ada bira sir kuni kalau kalaya merap sele do semudi merap sele nya tertum le kolai ତେଇଶରେ କଣ କଣ ବୋଲି ନାଟା କଣ arel kuman agul ଆରେଲ କୁମଣ୍ଡ arel kuman ଯେଣୁ ଶିଳା ଉପରେ ବଡ ବଡ ଶିଳା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ରଖିଛନ୍ତି arel nalka sura sura arel teramu jandali ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ada teluko ena kuni arel gul misinan ari merap sele ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ do kunati apsi merap sele ଏହି କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର kini abin nalle agla misinan sai ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ atri na bunjang ତାହା ପଡିଥିଲା ମିଶର ଦେଶରେ ଥରେ kunati misal di aglu le arel na ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲା do dijiti manangle kunati kanu ndale ଏହା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର do kunati arab yagi beran ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ନମ୍ବର ଭଣ୍ଡାର କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ do ana bunji gul misinan abin nyanjau ତାହା beran ହେଉଛି ବାୟୁ kunati rangin ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ନୁହଁ abo ina rangin agasa ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡାର ନୁହଁ abo isata gul misinan agasa ବାୟୁ ଭଣ୍ଡାର ଏକାଧିକ do rangin agul
135 गीतर 7 पद Bosa bokul mikal yagi gunci kerana senike. Ani orang no bansering, awmatran abdite, ani ganur absele, sismulai turan abdungte, ani gulumisngan sering, rangi abdungne pantai. ଓ ସୋରାରେ ଗୁଲମି ସିଂ ବୋଲି ଲେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢିଛ ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବାଷ୍ପ ଉଠାନ୍ତି ସେ ବୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଭଣ୍ଡାର ସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଣ୍ଡାର ସମୂହ Dotine gulmi singa jakai. କିନ୍ତୁ ସୋରାରେ କେବଳ ଭଣ୍ଡାର Do sora le nati satang gulmi singa karena ni dolu. ବହୁତ ଆୟୁ ଭଣ୍ଡାର ବହୁତ ଅଛି Do rangin agulmi singa nateng deko. କାରଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ Itina singa gamla tringa munya trang. ପ୍ରିୟ ବାୟୁ Do ala nati rangin abuna kitbe. Gulmi singa abuna kitbe. ପ୍ରିୟ ବାୟୁ Biya rangin. Gulmi. ରୁଂ ୟୁଂ ଆରଙ୍ଗେ Delu yung singa arangi. ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ Do belu yung singa arangi. ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁ Do jandrup singa arangi. ପୁଣି ଉତ୍ତରୀୟ ବାୟୁ Do kendabli singa arangi. ତା ଛଡା Akani sarasale. ଶୀତଳ ବାୟୁ Do sayu rangin. ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ Do tagi rangin. ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ Do air umda tangi rangin. ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁ Do guyudi dengan. ଏ ସବୁର ଭଣ୍ଡାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛି Do keraku do gulme singa mebeda gulme singa deko. ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପବନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି Do keraku do rangin. Mebeda ayam lang arang binasang ari binasang gamang tungan. Kuno bawa gulme singa deko yate. ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ Atri na mo jantanai. ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ Akrati trijira nam langai ba. ଏଇ ସବୁର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର Akrati ala agam bisrai sai. ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଣ୍ଡାର କଥା କହିବେ Do barat yang lain ati ki gulme singa se labre. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର Do alati ki gulme singa kunati janan ram janan sanu janan ramanji. ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର Sanu nafsale janan ram janan wanji. ଜିରିମିୟ 50:25 Jirimia bakuri kerja sudan bakuri mau lekra lengan. Praise the Lord, hallelujah. Gamantung nai nasnu nyandram gulumisngan rele. Do anin amandram nyandramanji bayar namdungne pangaiti. Iti nasan gamrende. Kaldian jadi saningan kubai kolda gamantung kitung kalabara alumbin neti. ଯେଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି Ikhlas rasa gamla tunuku ayam lengan asangi barang prasanu absale ari ba sanu jaman ari tatumle rakwati. ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ Do kunata sanu nirman gulme singa ma. ବରଂ ଲେଖା ହେଉଛି Akrat anilo ko. ସେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି Ani nami amjungai tirang. ସେ ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ Akrat bayar nokia agasa. ପଦାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି Do kunakui alun agasa nami bayar namjungai. ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି Ini agrang gaman. ଯୁଦ୍ଧର ଦିନ ସନ୍ଧିକ Sanu nabita nami adamai chen. ସଂଗ୍ରାମର ଦିନ ସନ୍ଧିକ Do nami sanu nai mana adamai chen. ପରମେଶ୍ୱର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି Jaman tu bukan pasanu takrata mina galampo. ଶୟତାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ Asan man batai sajute. ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ Asang man jab sala sanute. ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦୁଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ Ini bulan da Kristu merenya prai sanute. ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି Aitra sa kamole krata. Kania sa. ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ Krati bigrai mana nabi ki. ଗୀତ ସଂହିତା 7 ଗୀତର 12-14 Basri ki kamora gurji asran Miguel sir Miguel bab se kaja. ଯଦି କେହି ନ ଫେରନ୍ତି Baga butija raja jini nanden. ଆମେ ଧନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ Jo Allah jangan askai lai. ମୃତ୍ୟୁର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ Jo kerni ni tani naman jalan askai ada kulai. ପୁଣି କହିବେ ଆଉ ଏକ ଭଣ୍ଡାର କହୁ Jo bal kinen bo gurmi sing nabi na abinta. ତାହା ହେଉଛି Kanati ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ganal man da banuti. ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ Jo ranak tin da এই ସବୁର ଭଣ୍ଡାର akni akur gurmi sinen. ଆପଣ ଜିସାୟ 33:5-6 Da jisaya bakul Miguel boy. Mole kira. ମଲ ଦୁର୍ଗ Gamantungan aku gundeti. Iti nasan gamne nai dalam kalingan pasute. Anin sion adong selai tekan dorno tanam batu berite. Baranin ayam namji nagamete. Amin beri tarangge napnun
Ganalaman do budutin deti gaman tu naksene berantaman ay nagruntum bitin. ओडिया दिगे ସଦାପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ କାରଣ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ସିଂହନକୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ସମୟର ସୁସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର ଜ୍ଞାନର ଓ ବୁଦ୍ଧିର ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ବୟ ତାହାର ଭଣ୍ଡାର बेस आओ गोटे भंडार दा बा गुलमी सिंगान ज्ञान बढ़ियो दा गनलमा मरते ज्ञानी हेबे लोक माने आ गनलमा आदि खुना मराजी परमेश्वरଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ दा आदि गमा तो आबिनल गाइन जी के बनु ढीला मार गनल ପୁଣି ଶକ୍ତିମାନ ହେବେ दा आदि नक्ति मर जाती जी परमेश्वरଙ୍କ ଭୟ ହିଁ ତାର ଭଣ୍ଡାର दा गमा तो अब्रत गना गुलमी सिंगान ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଭଣ୍ଡାରର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ तने इना बुनिया तो नाइन जी के अगुल में सिंगान अब्रत अगल में नफसले ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶର ଭଣ୍ଡାର ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ दा कुटुंब मंदान जी गुलमी सिंगान तारु बिंगाते ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଭଣ୍ଡାର दा बा के गुलमी सिंगान अना बिंगाते ତାହା ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ଭଣ୍ଡାର दा कनाते अनक्षितान अगुल में सिंगान ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବର 12 दा कनाते बाग जनाबरे कमौलान बकरी तामजा श्रम मिगल कड़ा लगा Praise God. Gaman tungan nyedap ayam dengan jendong mingbin genu nak pai binasan do sibi nalung makudu baraling napsi ta binasan ay nabang sa gulubisungan mungan riangan rite seliti nambe ateng jati berenjadong rina dikte bunya bidiran ani pangi. Praise the Lord. हालेलुया প্রিয় ভাই বোনମାନେ आदमी ने मुझे कराई जी ପରମେଶ୍ୱର जमान तुगान ଆକାଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ରଖିଛନ୍ତି आर्यान में बा आ गुलमी से सुनाते तम जाते ତାହା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ आगा से सुनाते रनिंग जाते ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ दा जमान तुगान आमना जी अनस ताले मरी ताले जाते जी ସେମାନେ ଋଣ କାଠାରୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ दा आंजो की रीडा नके पाना जी ବରଂ ଋଣ ଦେବେ बारा बड़े आइन जी रीडा दिखती जी ଏ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଣ୍ଡାର कनाती अनस से तना गुलमी सिंह ତାକୁ ଆକାଶର ଉତ୍ତମ ରୂପ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ मान कनाती बा अनस से ता गुलमी सिंह का नाम ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ आदमी ने मुझे कराई जी ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ कनाती चीज़ ने नंदंदा ଏହି ଭଣ୍ଡାର ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେଉ आखिरी अगुल में जैसे नाम नफसले जी नफसले रनिंग जाते ଏହି ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ दा आनंद अल्लाह से कमा तो कराती है आती थी अनस से ता रहती ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ बाल के जाऊं ना बनता है ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତୋଟି ଭଣ୍ଡାରକୁ ବାଇବଲର ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେତୋଟି ଭଣ୍ଡାର आप आप नफसल में जिंदगी गुलमी सिंह ना बेरना ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଥିଲା दा डॉन डाकी और आलन जंगल डाकी अनस से ता कमल नहीं जान को ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଜିରୋ 6 ପର୍ବର 19 दा जीव से कमल तू राष्ट्र मिगल कुछ कड़ा लगा ଜୟ Window kudu Pranan, Rupan, Ridin, Nuang yang merenji Gaman tu napsele meri tambeti Dokun aku tu gaman tu menakun numisumban Panang pangan deti ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟ ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ରୂପା ଓ ସୁନା ପୁଣି ସମସ୍ତ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହାର ପାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ତାହା ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସିବ ଯେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ अत्यासा तुम्हें ना बुझा कराई जी ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ आप आकोडो बितिन ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଭିତରୁ ସୁନା दा रनन आलू ने रनन ରୂପା ଭିତରୁ ରୂପା आ रूपन आलू ने रूपन କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଭିତରୁ ଅର୍ଥ दा तिथे आलू रंगरंगम ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଛି कराते गमा तू राशि ना ई बिंदती ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ आमे गल्लू तुम्हें बुझा कराई ଆପଣଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ आमे तने तुम बिन ଏ ଝିଅ ଏ ଝିଅ ଏ ତମାନ ୱାନିତା ମାନ ସାରା ବସ अल्लाह ना को पास या दिन में तरंग दी लेना Praise the Lord. Buti jadi ni pairan अल्लाह ना ये भी असो लेना साई ना को apa Hallelujah. Gondo hallelujah. हालेलुया ଗୋଟେ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଉପରେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ବଜେଇ ଭଲ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ରେ अच्छा अब के ना केते अस्काई ना बेटा बिंग मरे Praise the Lord. ଗୋଟେ ଘୋଷା ଗୀତ ଗୀତ अल्लाह ना को घुसे ଚାର Hallelujah. हालेलुया ତମେ ଛୁଆ ହାତରେ କଣ ନିଆ ଦିଆ ପାଠ ପଢି ଏତେ ନା ପାଇତେ ପାସି ଯା ନସିଲୁନି
bajaram bagani ode palwa itu ana kana praise the Lord ode tali bajango Amben gungun sabja leben po bote bote gungun sabja leben tere sina bada gungun kimada nopsale tang je nopsale amane guhal tiyar korchu chali pai atiri sinema boti botin kete jana amane guhal tiyar korchu chali pai kiba gungun lengan anggan le ingat tebe po ore are rin khotar amane guhal tiyar kari amane gai guru bhitor ku nei amane कबाड़ खुला रखिबा ना बंद करिबा आज्ञा जी बंद करिबा अले निंगत तबे तुमर गुहाळर काठ सब फांका फांका ना मिसिथिबो गुहाळ सिंग अले निथिति अले तांग तांग तिबे आरांजी गुनाति आतेंगा सनेरा ओडी अदम रा कामते सार आमे गुहाळरे आजि गोटे छेली मेंढा पोसिचु भितरे चारियाडे द्वार बंद करछि अले नमी गुहाळ सिंग नमी देखो येयर मने नाते आखना के बाडको बिनती आबो चना किमेडा आबो बो आमरुंबे समस्या मो सीधा सगबल के उठिबा को दबिनी द बुद्धि जलन जिग बिनती प्रेज द लॉर्ड असंदो जहां भारर मंडल आर्यहना वाला जहां चुप बंदा आकी नाई वाला चली जाओ लेसे ताज्जुब बिनती जलन अकरन अल्लाह ताज्जुब बिनती बासीजे मैडम आप लोग ते पो अरे बाबू अल्लाह मरी इनकी बात अल्लाह ताज्जुब बिनती और वो गिनते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रिय भाई बहनମାନେ आदमी को बुझा तो परमेश्वरଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ जगरात तू नागुल मिसिंग लगे ଅସ୍ତ୍ର ବି ରହିବ दाख समुद्र में जलन को କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ सता नाडीचे सत्य ଆମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବି ଦରକାର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ द जंगल अटके आसु जलन में जलन सुनाई से ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ यात्री हमने न पाए पर हमने थे ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ द सनुले सनुरा संगी में सनुले ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ द सनुले पिंतुना संगी में सनुले ପାପକୁ ଅଧର୍ମକୁ द पिंतुना इरनो तानारो ବିଲକୁଲ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ द हलन आलू नंग मिति ओरे आइना नो ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ आखि जो नामरे लिखने आसनु में सुनाई से ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ अल्लाह ने मुझे कोता ଧର୍ମ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି इतना से निर्णय धर्म माने करते ଆମେ ତୁର୍ତୁରମା ଥାଉ ଥାଉ अल्लाह तुरतुर माने कोता କାହିଁକି ପାପ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି इतना सब पिंतुना लोग କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି इतना से सारी दौड़ धर्म ଧର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କାହିଁକି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି आरामन जी इतना सनारा बारा लुत्ती जी ଧର୍ମକର୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାହିଁକି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି आरामन जी बारावन जी इतना सनारा बारा लुत्ती जी ଆମେ ଠିକ ଥିବାକୁ ପଡିବ अल्लाह इन्हें बाड़ को बिसनाई से ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଥିବାକୁ ପଡିବ आखिरी अल्लाह नाजिनु जंदरमन मंगल आड़ को बिसनाई से ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ आखिरी ना मुझे ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ହସ୍ତ୍ର अदा कितु ना बिना नाजन रमान ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ द कितु ना कुटु मदा जामन देखो थे ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୀତ 149 ର 6 द सय बसा उनकुडी तिनजी बसा बाकुडी तिनजी तुरु कडांगा सने जाति jadong adu perok binasan domandran jadong pendanati binasan 149:6 हां 6 sorry
Soyang Chaso 149.6. 149:6 Yes sir. ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦ୍ୱିବିଧ ଖଡ୍ଗ ଥାଉ ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ ହାତରେ Do boya marinji amang lengan. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ Jamang tu naman ranji amang lengan. ଆଜ୍ଞା ସୋରାରେ So jatin jado adu perlu binasan. Do menran jado ngapan pernah nanti binasan. Okay. Aninji rajan jadong sikri lagan bakti do aninji amura maran jadong luang kadun bakti atau bak binasan. ନା ତ 5 6 7 ଦେଖିବାର ଅଛି Balmoy maranji gunugu dengan mohonnya tiji. Aninji maron rasan di dargam abril lalinganji kine tiji. Nice. ୱାର୍ଡ କୋଉଠି ଆନ୍ଦାତେ Sorry sir, no bother sir. ହଁ Ani nasi lenganji bagu mana ngasuk kadiban dekoeti. ବେଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ Do gamang tu naman jati malu. ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ Tani mna muna tu mai. ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ Silong men. ବିଧାର ଖଡ୍ଗ ଥାଉ Bagu mana ngasuk kadiban ada kumis resai. କେବଳ ବାଇବଲ ଧରି ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିଲେ ଚଳିବନି Do ala sata kambal ya nyaman lagi kita yer ଆମ bina kata. ଲାଇଫରେ ରହିବାର ଅଛି Ala amre nale kambal ada kumis resai. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ Atri mna muna tu ଆମର nai. ବାଇବଲ ଧରିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ Do kambal nyaman adi tin. ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଥାଉ Do kerati mandri nale ada kumis resai. ବିଧାର ଖଡ୍ଗ Do bagu mana ngasuk kadiban. ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରରୁ Akhirnya asum kadiban agul mis resai. ଆମେ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ Ala son merasang kim lengan. ଅନ୍ଧକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ Alunu gure rasang kim lengan. ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ Ale naren nangin apsale. ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ Do jolta nyang merenji adong dangin apsale. କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ନୁହନ୍ତି Do adi ke sati butiti jangara dagite. ଆତ୍ମିକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି Do jangara dagite sati apsui tiji. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଡ୍ଗ ଦରକାର Do anin japsale kan asam kadiban sanai sai. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ନ ପାଇ Do kitun arnab tin apsale. ନ ପାଇ Kitun arnab tin nyang lebih. ଶକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି Do ani janadi adab ni marang nyete tiji. ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହାତରେ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର Antara asam ke kadiban manggal arku ଏହି besrai. ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନ ଭଣ୍ଡାଉ Do butija nukun joda ete. କେହି ଏରିଆକୁ ନ ଭଣ୍ଡାଉ Do butija apale narung joda dangete. ତେଣୁ ଏଇ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ରହିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି Do iti tinumi kan tina agul misingan dako kaniati manggalan dako anu kelanjan ramin date. ଶେଷ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ Do tanaku beranjan dong min oblintai. ତାହା ହେଉଛି ଦଶମାଂଶର ଭଣ୍ଡାର Do kurati galji tumana agul misingan. ଆପଣ ନିହିମିଆ 10 ପର୍ବର 38 Nimia kambalan galji asam bokul migat turu keralangan. ସେଇ ସ୍ଥାନ Nimia galji asam bokul migat turu. ହଁ Bar lebinji galji tunu ban amit tatumnen jayam dengan aron aonon buyan lebin jempora dekuti bar lebinji kitu nasing dengan adukun agul bis akul sumbanji galji tunu ban amit ban bangtaji ସୌରରେ ଏ ଓଡ଼ିଆରେ Udah arti kolom. ମାତ୍ର ଲେବୀୟମାନେ ଦଶମାଂଶ ଆଦାୟ କରିବା ସମୟରେ ଆରୋନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯାଜକ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବ ଆଉ ଲେବୀୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ଭଣ୍ଡାର କୋଠରୀକି ଦଶମାଂଶ ଆଣିବେ ଦଶମାଂଶ ଆଣିବେ ହିଁ ଆଣିବେ Galji mitiban agalji mitiban apang ben dati na dati. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରକୁ Do kamang tungan agul misingan. ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ Kenati tijili namngai babunya tunananji. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ Itirasa nami hina lengan. ବହୁ ଯୁକ୍ତିର ସମୟ Do kenati arpadi naiman. ବହୁ ଯୁକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି Do ateng arpadi Kristu merenjap sana dako. ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭ୍ରମ ଆସୁଛି Do Kristu merenjap sana agul rajak sana nami hina iraite. ବାଇବଲକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଛନ୍ତି Do akambalan rabir dan audio tengah matji. ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର Itirasa na lekal kala mata. ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓରାଲି ଭଣ୍ଡାର କଥା କହିବି Do abanya kenati orang lagi abo gulbi singan dong na bitai. ତାହା ହେଉଛି ଏଇଟା Kenati akani kambalan. Praise the Lord. Haleluya. ଏଠି ଯାହା ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ତାହା ନାହିଁ Kambal dengan diciti agasa orang yang kenati agasa. ଆମଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ନପାରେ Da mangluma padi kenal mana dako କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ଅଭାବ ନାହିଁ
do kambalan iti ja bikul bagasa को कोथा को भाव नहीं do iti ja binati ne bikul जहाँ घटिबो दुनिया रे और आर नीति ति तनगडन देति बा घटुची do iti tinami तनगडन देति ये बाइबल लिखा होची era khudba kambalan nani janda ko ये बापा मामा ने atnim da wayang ne भलरे सुनो दो a tiche namna ba बाइबल को भलो बांधो a kambalan tiyema शिक्षा देबा उद्देश्य रे बाइबल पढ़ंतु नाही nyananga ati binasale kambalan akinal da केनल दम kinal da शक्ति पाइबा पाई arnapti nanyang nafsale kinal bin deti haleluya रेफरेंस बड़ कथा न reference आवलित सुड़ा देती शक्ति बड़ कथा arnapti na सुड़ा बे आत्मा बड़ कथा जंगारा ना सुड़ा बे ସେଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ आकुरी नाथ मनराज साई जी ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦରକାର मनराज जी नाथ सुनाई साई ଶକ୍ତି ଦରକାର arnapti सुनाई साई ଗୋଟେ ସୌରା କହିବି ସାଡାଇ ତାରବାନ୍ ଜାନା ତଙ୍ଗା ଲେଣ୍ଡେନ୍ ତିଜା କାଲକାଲତେ ମାଇ ମାନାସ ନାଇ ସାଇ ଆතුଙ୍ଗଲ ଜାନା ଆବୁ ତଙ୍ଗା ଜାନା ଏଲେନ ତନଙ୍ଗାଲ ୟନ୍ଦ୍ର ନତି ଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନାସ ନାଇ ସାଇ ପାରଗଡା ଜେଲନ ଜାନା ମାନାତେ ଦେ ନାସିଲେ ରାଡୁ ରାଡୁ ମାନାତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ কে খাই পারবে না দইতি তি জেলি কেনা বকা রেডু ডে গতি দেখুরা তেলে না জমবে পারগাড়া মানে হরিণ মাংস হলে বি পরগড় জেলন জনাঙ্গা যেবে টেস্ট নাই জদ বগর আইন রগাল তি ওরে দিনদিনা মনসা দেলিলে কিছু ফায়দা নেই আমানতি দে শাগ পখাল হলে বি ওয়া কুলেন জনা যদি টেস্ট আছে বগর আইন মানে কুলেন দে আরামরে খাই পারবে দেখুন বংশালে মনোজন বাল কারণ বাইবেল প্রচার দলে কিদু না বিনা না খুব বড় প্রচার নয় দ আতেন সুরা জনা তিয়েন দেড়ঙ্গতি কিন্তু শক্তি হউ দ আসাঙ্কি মরনা দম শক্তি হে আরনতি নাডে বিনাতি সাধারণ কথা প্রচার করুন দ আমি বেটি বসন না জনা বিনা অবলিতে কিন্তু আত্মার প্রচার করুন দেখুন আদি জঙ্গারন বাতি আমি অবলিতে শুনুন তো আতাস নম্বর নাই বা দশ মাংসর মহত্ব দ গজ্জি মিতমান আজুরু গ্রাম কা কেনু পরমেশ্বর কহিলে আতাস গমাক তুন অবলিতে আমি ভণ্ডার মুক্ত করিব আলেন রুয়াং রাসনাং নডি গুরবিস নারি তাই যেবে দশ মাংস আনিব আতি আমি গজ্জি মিত বাপান তাই ভলরে শুনুন আ তিজিরে নম্বর নাই বা লোক ভাবুଛନ୍ତି পুরাতন নিয়মর কথা নতুন নিয়মরে নাহি द मंगन जगह दी अगर निकजी पाप र नसो जना बिना तन्ने नसो जना नागा सकमले ମାଥ୍ୟୁ 5:17 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ मलय असुरन मिगल मलय आ माथि कमल माथि 5:17 ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି ଏପରି ଭାବୁ ନାହିଁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ ବରଂ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି থ্যাংক ইউ সোরারে শুনুন ano soy bir ore tumma di bir na apsi binasan ye yerai ene go agal dom apsi binasan te bido abodone binasan ye yerai ভাই বড় মানে বুঝি পারছন্তি atene bujatana je agal nulle por প্রভু লোক করিବାକୁ চাহুনাନ୍ତି gaman tu khunati apsi binore apsa sabina nisme যেড়ু পুরাতন নিয়মরে যাহা যাহা লেখা ଅଛି Antara sangga mandera paap rano soalnya di titik aku dua ini ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି Allah yang mengucap salah kunati ani dalam dale ରୋମୀ 15 ପର୍ବର 3-4 Rumi kamalan Miguel ya surat ya kita unji kedalengan Ijin asal gambar dan Kristen jenang anam moy damnar window engale ani dandaku munan buti bon namji aminji benamoda gadakji Ijin asal gambar dan apar mentan bejing pindan ani dandeli bikti pindan Allah nanjana ngerasa ani dandeli yang tergambar alizal pindan sati থ্যাংক ইউ স্যার যেও পুরাতন নিয়মরে যাহা লেখা ଅଛି Antara saat paap rano soalnya di titik aku bani dalam daku আমার শিক্ষা বই লেখা আছে Allah kenati anjang mengucap salah di dalam dale কেবল দশ মাংস বলুন তো Asatana gaji witu bapsale কি নৈবেদ্য বলুন তো Kenu bapsale বর্তমান দশ মাংসর রহস্যକୁ କହିବି শুনুন Nokrati gaji witu bajru grang damen yang daun berita. ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ 23 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ Matthew bakuri yagi kalau nak kenal ba. ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ଧରା ପଡୁନି କଥାଟା Ati jilam mengawe pada titik Allah dikala nak ulang ne. ଟିକେ ଲୋକାୟତ ଭାବରେ ଭାବଟି ଅଛି Apa dikenal sesuatu lagi anagaran nanti tidakku. Anoso yang merenji do parisinji jolda merenji. Ambin amele ugai. Itinasan gamnen men ambin podi naon do panmori do jiran agalji terus sering mujuk gitu nado ngatikte. Bar noy tadan asuiman do dirnan. Menurut anoso dan amuda baran ambin aom dale.
kan kudu alum binasan delbina do kunati amda binasan adelbina बस दशमांश को ओमिट करा जाइछि कि किए कहबे ठिया ही ग्रमते tine galji miti wasale tin dengan ada kauna abinati naniran ko ko nice कोन सर on abinati naniran ko 23 रे कोन भलो करे देखि के कोन bokodi kinal ba kana bangsala kinal binati दशमांश को कटा जाइछि ना समर्थन अछि do galji miti dengan ko ore krate atiti banai miran ko बाबू आउ थरे सोरा no so yang maranji do parisinji jola maranji ambina mele ugai itinasan gamlenden ambin podinaon do panmori do jira nagalji terus sering muite kitu na do ngadite bar noitadan asuiman do dirnan murid anoso na amura baran ambina on dale जाइता नंदम kan akuduk alum binasan delbina हां कान कुडवन आलुम बिरासन देलेबेना do kunati amda binasan delbina हां कन्नते उमना बिरासन आ देलेना ए उडिया टिके सुनो दो হাই গন্ডর পাত্র কপটি শাস্ত্রী ও পারসিমানি কারণ তুমি মানে পুদিনা পানমৌরি ও জিরার দশমাংশ দেউথাও আউ ব্যবস্থার গুরুতর বিষয়গুড়িক ন্যায় বিচার দয়া ও বিশ্বাস এয়া সব পরিত্যাগ করিଅছ কিন্তু এই সমস্ত পালন করিবা ও অন্য সবু পরিত্যাগ ন করিবা উচিত বুঝিবলি তো এই सब पालन करिबा को हेबो kanati alum bin detina अन्य सब त्याग करिबा को हेबो नाही do bigranati amreng bintin दशमांश को ओमिट करे जाई नाही do tine galji miti bananam reng nadel काटी दिया जाई नाही do tine gena gena nadel বরং বার কই নূতন নিয়মে দেখিবা গলে do patame no selina telagi sibe সর্বস্ব do kurti banate প্রেরিত মানঙ্কু সব বিক্রি করি আনি থৌতলে do janang na maranji kurti tiba tiba kunati galji miti tiliji ଆପଣ ତ ଗିର୍ଜା ଘର ପାଖରେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ଏଟା ମନ ବୋଲି କହୁଛି do ame to girja sing na ko rasoi jaga mi boga kulenen kanati girja sing na sela atile kanati yeni nyam 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 na kote ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି and ruri na totte କଣ ଦେଇପାରିବେ eti tigla rotite କେଣୁ ନୂତନ ନିୟମର ଦାନ ହଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ do tame no selina atini te kurti banate ati bin sele ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେବାକୁ ପଡିବ isumle namre kunati ati bin dete ବରଂ ଦଶମାଂଶ ଅଳ୍ପ do galji miti krata soi 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ପାଇବେ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ boga boso tangka boga anyang na min galji tang satan atite ବାକି 29 କୋଟି ଗାଲଜି a 90 tangka ଦାର ଜେଲନ ଜମ୍ବା ପଗା ଗାମ ଜମ୍ବା ଆଲିନ କରନ ଜମ୍ବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ ତୁମର 10 ଟଙ୍କା କେବଳ ମୋର do gamak tu tine bos sering galji tang satan gamak tu nyinati gameti bar hu unjukuri galji ati ambinati gameti ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ମାଗିଲା ପରି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା do gamak tu agar garti namre galji tang agar tinal galji tang satan tikbe ଏବେ ପାରଳାଖେମରେ ଭିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି 50 ପଇସା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି do angate garanale paen kitime gargar manji 50 paisa ori botang kana pangaji ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି auke babene nyen daumena bentai ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ do bo palingan gulji dina ପ୍ରଭୁ 6 ଦିନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି gamak tu gan dong le turu dina tilangle ଖାଅ ପିଅ ବୁଲ ଯାହା କରୁଛ କର ami jumba gaba goraba ami tital tulumba ଲାଭ ଉଠାଅ ବେପାର କର ଚାକିରି କର ସବୁ କର ami bebar anba ori chakri numa tital ta kuruna milumba ଗୋଟିଏ ଦିନ ମତେ ଦିଅ body na sata dong nya tiba ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇ ପାରୁଛୁ କି ale body na tile brotitme ವಯಗಂಜಿ ಮತ್ತೆ କହିବେ କି ବାପା ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କି ଆବୋଟିନା ଲାଇମନା ନେଲେ ବରିଟିନା ତିଲେ ରଖି ଦେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁଛୁ କି ମିଗ୍ରଲ ଗନ୍ତାନ ଗିର୍ଜା ଯେତେବେ 12ଟା ସମୟରେ ଆମେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛୁ ମେପ୍ଲେ ଗତେବେ ଆମେ ଡୋଳେ ଡୋଳେ ବସିଥାଉ ଇତିର କି ତୁମରା ବେରନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ଇତିର ୟାନାଗନ ଶିକ୍ଷା କଣ ରହିଅଛି ଏନ୍ଦାଇ ବିଲକୁଲ ଆଗଲମ୍ବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବୁଝି ନଥାଉ
लाइन ना दिना बारी तिले रत्ती तबे पो विश्राम दिन में संपूर्ण समय दे पारछु कि ताहा भी हमें दई परमु आकुनाति जन गले तिले रत्ती में तेणु आसंदो अंतरासन जाबा प्रभु हमको कम चाहुचंदी गमातु बंगला संगीत साहित्य कम देबा को चाहुचंदी एठी नाति बिनासन डोले बाई आउची 100 टंका रु 200 टंका कुनाति 10 रे माई गल जितंका आपण मार्केट रे 200 टंका रो जिंस किनिले पाइबे न पाइबे द आमेन 10 गल जितंका बात मार्केट में दिता आनी बिन आयते न्यांते आने कुनाति आउ कौन से पदार्थ 200 टंका रे नाही द बिगबिना जन्म गल जितंका आजर में दी जागा सा प्रभु सेटा चाहुचंदी कनाति गमातु डोले नि सुनते मंगला सरे पुणी सुनुंदो बारो कई तिजी नाइ बा आम्बे नाइ बा आकोय बेना गोटिए विषय आम्बेन तनीले बन आंगांती तीतबे जेतले आपण माने दान दउछंती उडीते गिजाई गोडीते गिजिंग गिगी जाय बस हां उडीते गिजिंग अंता ते सोनु गिगी जाय बस उडीते गिजिंग गिगी जाय बस आम्बेन तनीले ब्लेंगा तीतबेन दो Aboy papurola lebandako aboy tameolanda lebandako आजतला में दान दउछु से दान दवा समर गुडे पूर्ण नोट रहिछि बा नुआ नोट भी रहिछि आपण कोटा दउछंती आमे नेतिनाते हो तमे ना ताति तोड़े पार ना तातिते पुराना दउछंती ना नुआ दउछंती आमे तमे ना ताति तोड़े पापर ना तातिते सत्य कथा कोंदु आमे जाडी बेर नबलिन बा पुराना का पापर नाते गारा बंदरे दुकान रे नाही बोली बडा धरि देबो एठी पोकी देबो द गारा बंद तनी ना पांगची कामले आमी गारसिला बनाई ता पीले कंडक्टर आज जायते तनी लेबली में कंडक्टर जोडा ग्रहण करनाती ता आपण माने दान दउछंती बोते बाबू हमबे आमी जाडम पो आमी जोलर सेते गरम इडोल मरम दाखोले मरम ना देते जी अचुन काम ना काय दिले मन पिलसबा आ सेक्रेटरी अब को साथ की जहां भी हो तो हमरा से पुराना नोटा पके दे बोले आपण मान दउछंती कारण ते याटप गनन केलपो किते हमें जानी छी दक्षिण अमेन गनाला मंड खोलन जान न्याटा भरम पो आमे नितिति जा आपण माने ज्ञानी बोली बाछन ता ठीक काज की राप्तिलंडे रड्डो तापमे लेमन पिबा आपण मन जदी पाळु छंदी जहां ठीक ता आपण माने दियंतो न जहां ठीक न तापमे ले जहां नुआ नोट ता आपण माने दान दियं कोरोना तापंग पके थाउ पापना त मंग सरले नाही साकुना ते आपण जासो मे प्रभुंग निकटे सच्च हक पडिबो आले दमा करा ती मंजर बात आती किने देउ दशमांश उपरे आरोसी काटिबा कोटा लेखाई नी बाइबल रे आतरा से गंजी बितु बक्सला कमल ना आगे बिन अफसर कमल तीते निडा बरं सर्वस्व देबारसी असन तानाले कुट बना ताती बिन बरं अधिक देबारसी असन ताना तेगा ती बिन सा निडा ने तो मानको निकटरे मंडलीर आरंभरू सर्वस्व धन संपत्ति बिक्री करी देउतले द आगा ती सूचना लुक ना बिन आले गिलिमिन नरंग ना बन जामे कुट तिमा तिमा जी तनी के तिली जी एनो भाई बोल माने बापा मां माने अंतरा सत्री न बोझा तो नाइन जड़ो आए प्रभुंग दिन सन्निकट द गमा तो नादिना नडमाइते वर्तमान धन संपत्तिर मूल्य अपेक्षा आले अरारे नाबितिना आपनाडो आमर जीवनर मूल्य बहु आले मंदिनाले बोय बोय तनाती लेखाई जी बाइबल रे तनाती कम्बल ननी जड़ो से दिन तुमर रूपा सुना दांडरे पके देबो तुना मकुटो बिति बिंजे रंगडी पर सनिसी रंडते ताहार मूल्य किछि रहिबो नाही आकुरी आजनाती नीति डकुए तेणु आसंतु प्रिय भाई बोल माने आतिरे से जाबा बजा तो आज हमें निजको समर्पण करू आले आले बनाले सुरपिड़ा था प्रभुंग वाक्य अनुसार हमर धर्म को मध्य समर्पण कर आले गमा तो नान्यला भीति रे जना गमा तो नाम हमर अंश को मध्य समर्पण कर आले तंकाले जना गमा तो नाम आसपे आसंतु प्रार्थना करिबा आले जाबाला नागार बेनबा आओ आबोसंगले गंतनी तिलिंगान कितोना सिनुवन तिजिदमना बेनसन आइंगना वायांग di buyang tanansi imnan yang teji ambe nabosangable tananba বুঝিপারলে কি মোর কথা আলে গালু লাগলে পর तनी तियान उसले तिजी डमनाबे सोरपी डमनाबे आसन आबो संगाले इमनान यांगले वयांगति बुयांतरंजी लाम सिरिंग रोंग राजमान आबारम रब्दो बिनासान यांगालु पासिमते लियन तिले रक्ति जाय कान गनार बिरनो सले तनंबा तियावंतो
बुझी पा लकी जय प्रभु बुद्धि ते कलिकी नफसला गमांग तो नाम आबेन असुपि बिनते सुपि डमन बेन आजिन को आबेन अबसिंगा में दिया আমি পাই বা গামাই एबे दान दियो बोले को हमने किंतु केव माने प्रभु को निमंते दान देवा पे समर्पित होचन कि आपण माने ठियाम तनी जन जगह रे थैंक यू काते बलमत मते बिंदो जी दिन आई प्रभु आशीर्वाद करो जानन जी धन्यवाद पुआ मनी भाई मनी झियो मनी जुबा झियो मनी बहुत धन्यवाद आपण मानको डांगरा डांग जी आ लोग डांग बिल सितबेन जेणु आपणकर उपार्जन किछि नाही तथापि आपण माने ठिया होचंती आमी पेटी दिजा तरफ तुम आकाश बिंजा में गोरबाडी निकट मु बहुत बहुत धन्यवाद आडो डांगरा जामा और बुना जामा आ लोग डांग सितबेन जेणु बापा माते खर्च करबा बयसर पिला माने आज ठिया आइचंती जो वार तिजिबेन आकाश त नापसी जे डांगरा जी नमिया में नातांगले चना खाइबार बंद कर बुद्धि सवाल नेति जैसे आपन लाइलेन kantinya dapte yen jangan tagal dan segari kapung melingkan deku boyan ji jorkan pangla jiro ya time model gamgal ejon buji parchonti गलो लगले siaundu bapa mane bhai mane ma mane द बुनांग जी अरे bhauni mane द तनाने जी boyan ji abos sangale tanamba kitongano sale ruang rajamano sale yang gamle sorbidom na bendete आ पिता माता माने एवं जुवा जुवती माने प्रभुଙ୍କ निमंते जेपरि समर्पित जीवन काटिबा तेणु आपण माने ठियांतु please siaundu mono imna tam imna nombate tanamba thank you kita unap sita binti sentbe भाई माने बुझी पारछन्ते कि बहुत कष्ट काम हुए किंतु सहज करिबे प्रभु द बुनांग जी आमी पेटे कलकल कनाते पेटे बिंदा आमी लुमला रतित कनाते हां कलकल बरजना alumbinesan kitong naranatin sanayaman anap sitan yertai कष्ट कामर मध्य ईश्वरଙ୍କ शक्ति पाए हम सब किछि करि परिबा पेदे बारुबेन खुताबेन बासेंबेन नेबिन कांडारन तेदो जोते लाबुर्गी देबेन रोयमडको समस्त आंखी बंद करंदो अला नाकी मबा आरो जमना ठिया बाबू चाहुचंदी ठिया हंदो बगा बबुती जा नागर पे तिमी नाम नातना तू ना पेरना लिखा तीजी नाम ना बिंडते ईश्वर को वाक्य हमने हमना पड़ेगा थैंक यू प्रभु आशीर्वाद करूं प्रभु आशीर्वाद करूं गमातुन नाम लक्षिता भी प्रभु आशीर्वाद करूं गमातुन नाम लक्षिता আমি প্রভুঙ্গ বাইন করি কাহা বাই अला गमातुन अक्षला बाराम बुद्धि अक्षला बाराम আমি কোন ডাক্তার গুদাবা কি পরিশ্রম করে অর্জন করি ডাক্তার গুদাবা কি अला बाराम बाराम डॉक्टर आडम पाला तिकमे আও গুড়িয়া বদ্যমান গুদাবা কি अला बतौने बाराम पर इंजेक्शन ले मारा तिकमे আমি প্রভুঙ্গ দেবা अला गमातुन ना तिकबा সে আমকু দেবে आनी डोंग तियाते সে কেবে কাহার ঋণী হবে নাই आनी बुद्धि जारी रामराटे वायंजी तिकी गबले वायंजी आमेन गल्लु तिमिलबो अरे बुद्धि यंगन जी आमे तिकी आगबले आमे गलो तुमी पर बोदान जी আসিবো অন্য মানে আঁখি বন্ধ করুন তো बेगरान जल नाकी मबा जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु सर्वशक्तिमान महिमामय गौरव सुंदरमय प्रभु तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हारा आश्चर्य नाम धन्य प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान नथिबा वस्तु को थिबा वस्तु बोले डाकिबा परमेश्वर तुम्हें समस्त प्रकार आशीर्वाद अनुग्रह आकर परमेश्वर तुम्हें तुम पाद तले महासभा भितरे जो भाई भणी माने जो पुओ झे माने ठिया ही जंदी हाथ को मुक्त करिबा पई सेमानकर बारी बगीचा सेमानकर गछ पत्र सेमानकर आंब तोटा भालिया तोटा पनस तोटा सब आशीर्वाद रे फलवान वृक्ष हो तुम सेमानकर आत्मिक भाव आशीर्वाद करो जागतिक भाव आशीर्वाद करो गौरव महिमा तुमर एरिया समस्त समाज समस्त मंडली समस्त तुम दास दासी सर्वोपरि आशीर्वाद कारण हूँ प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कलिए आमेन धन्यवाद बस बोले नागा बाको टुला चिंतु